नमस्कार। तो आज आम छोट पिला घरे केमिति तार मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास करवा तथा कोमलमती शिशु मानकर मन चलचंचल मन को केमती एकाग्रता आनिबा से विषय किछि कथा कहूछि। साधारणतः एबे यौथ परिवार माने जॉइंट फैमिली आ देखिबा को मिलो। प्राय एकक परिवार माने बापा माँ आउ तांकर गोटिए पुओ बा गोटिए झियो। पुणी जॉइंट परिवार काहे कि नै ना चाकरी करबा पई किंबा व्यवसाय वाणिज्य करिया पई साधारणतः स्वामी स्त्री से घर ठारू दूरे रे रहନ୍ତି। आउ तांकर गोटिए पुओ बा गोटिए झियो ही थाए। कां भां कोठी दुईटी पुओ बा गोटे पुओ गोटे झियो थांती। दुई जण पिला कां भां कोठी अछंती। एबे प्राय देखा जाउची सबकोटी प्राय गोटिए पिला। से क्षेत्र रे कोन हुए ना तो पिलाटी घरे बहुत बोर हो जाए। बापा ड्यूटी पळांती, माँ घरे रोषेई बासरे व्यस्त रहंती। तो पिलाटी सहित कथा हबा पई, पिलाटी सहित सुख दुख बांटीबा पई टिके टणा घोसरा हबा पई केही ना। तेणु पिलाटी मन मरी जाए। सी स्कूल जो 3-4 घंटा पई जाए, सी 3-4 घंटा स्कूल जो सांग मानक सहित खेला बुला कर सेती। तापर से घर को फेरला परे तार मन पूरा छोट हो जाए, उणा हो जाए, बोर हो जाए। हाँ, कोटे कोटे माँ पिला को साथ दियंती। किंतु अनेक जगह देखा जाए माँ माने 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पिला को पाठ पढ़ा पर अधिक गुरुत्व दियंती। अर्थ 4 वर्ष बयस बेलू 3 वर्ष बयस बेलू ताको ट्यूशन, होमवर्क, ट्यूशन वर्क, क्लास वर्क एई ताको छंदी दियंती। तेणु से केवल एबीसीडी अ आ हसई दीर्घई 1 2 3 4 1 2 3 4 एथिरे ही सीमित रहि जाय। किंतु आपण भाबंतु ई 3-4 वर्ष बयस पिलाटी को क्लास वर्क, होमवर्क, ट्यूशन वर्क आवश्यकता अछि कि? तार जो जन्म समय रे आमे केते खुशी हेतिले। छोट पिलाटी घर जन्म हले घरे साधारणतः आनंद खेल जाय। शिशुटी मने मने भाबे जे बापा माँ मते केते स्नेह श्रद्धा करछन्ती। किंतु 3.5 वर्ष बयस हेले ता विपद माड़ी आसे कोन ए जो क्लास वर्क, होमवर्क, ट्यूशन वर्क से पूरा बांधी हे जाए, विरक्ति हे जाए। कहि पारेनी सिना किंतु मन भितर ता विरक्तिटा खांटी हुई। तो एभली क्षेत्र रे माँ माने विशेष कर ध्यान दवा दरकार। कोन जोडी गोटिए पिला खेल साथी नाहंती से जगह रे आपण पिलाटी सकाळू 7टा बेलू स्कूल गला, 10टा बेलू फेरी आसला कि 10:30 बेलू फेरी आसला। फेरी आसला परे आपण कोन करिवे ना ताकू गाधेई पाधेई देबे। घरे गोटे पेटी रे किछि जिंस पत्र रखन कोन जेमती पेस्ट ठिपी, पेस्ट खोलो, यासिल खोलो 8-10टा, पेस्ट खोलो 3-4टा, छोटो गिन्नाटे, उजाला टिके, सूता, कागज आउ पोड़ा डियासिल काठी जिते सब आपण अन्ना बना भाबुचंती, आवर्जना भाबुचंती ताकू गोटे अटैच भितरे बा बाक्स भितरे बा पेटी भितरे रखि दे। आपण को पिला 10टा 10:30 बेलू स्कूल पळे आसला घर को, घर तक आपण गाधी पादे देले 11टा ही गला। तो 11टा रु गोटे पर्यंत आपण जो रोषेई बास करछंती से समय पिला को ए जो टूल बॉक्स माने जो पेटी रखि सब जिंस पत्र ताकू धरि दे देखे। तार देखिबे से डियासिल खोल को डियासिल खोल जोड़िबो। जोड़िला परे आपण कहे मां देख मु केते रेल गाड़ी करछि। बस आपण त गोटे प्रशंसा कर देबे, बाप क्या रेल गाड़ी करछु तो। तापर से देखिबे जो पेस्ट खोल को छिडा करी कि गोटे काठी देई से गोटे दोली करिवो। आपण खाली कहिबे वाह केते सुंदर दोली करछु। सेमती उजाला जो थोइतिबे, अळता थोइतिबे सेतिरे से ता टिपरे टिपे टिपे नेकी से कागज रे टिप टिप दबो। मां आपण कहबो मां देख मु केते सुंदर चित्र करछि। अर्थ पिला को सब बेले किछि ना किछि काम रे एंगेज रखिया दरकार। सेमती ए काम कला परे ताको बहुत समय ए सब काम कले विरक्ति भी लागिवो। गोटे काम बारंबार कले विरक्ति लागिवो। आपण आलू सिजेइथिबे ताको कहे बाबा आलू टिके छड़ेई दियो, से आलू छड़ेई पनीपरिया थी एणे तेणे हेकी बाबा टिके आलू डाला रे आलू, बैगन डाला रे बैगन ये सब रखी दियो, से रखी दबो।
ବାସ୍ ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଶୋଇ ପକେଇଲେ। ପୁଣି 5ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ସେ ଉଠିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଟିଉସନ ନ ଦେଇକି ପାଖରେ କୋଉ ପଡିଶା ଘର, ସାଙ୍ଗସାଥି ଘର, ନଦୀ କୂଳ, ଝରଣା ଯଦି ଥିବ, ପାର୍କ, ମନ୍ଦିର, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ବୁଲେଇ ନେବା ଦରକାର। ବୁଲେଇ ନେଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ରେଶ ହବ। ବାସ୍ ବୁଲିକି ଆସିଲା, ନଦୀ, ଝରଣା, ପାର୍କ, ଏ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ, ବାବା ଦେଖିଲୁ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଥିଲା? ନା ମାମା ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲୁ ଚଢେଇ ମାନେ କେମିତି ଉଡୁଥିଲେ, ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା? ହଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବ, ତା ମନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଆସିବ। ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ହୁଏନି, କରେଇଲେ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଲେଇ ବାଲେକି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଘରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଧୂପ ଟିକେ ଦେବେ, ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବେ, ପିଲାକୁ ପାଖରେ ବସେଇବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ବେଶୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ବସେଇବେ ନା, ବସେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ତା ଅଜାଣତରେ ତା ମନରେ ତିଆରି ହେବ। ଆପଣ କହିବେ କଥା ମାନିବନି। ମାନିବ, କାହିଁକି ମାନିବ ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତା ମନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଆସିଲ ଖୋଳ ସଜେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପେଷ୍ଟ ଖୋଳରେ ଯୋଉ ଦୋଳି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍କ 5ଟା ବେଳକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କାମ ତାର ଆପଣ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। ବାପା ଆସ ଟିକେ ବସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହଁ ମାମା ବସିବା। ବସି ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି ବେଶୀ ସମୟ ନେବେନି, 10 ମିନିଟ୍, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ହବ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ମାମା ମତେ ବହୁତ ସମୟ ବସେଇ ଦଉଛି। ପିଲା ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଦେବେ। ତାପରେ କହିବେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେଖିଏ ତା ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଗଲା, ପାଠ ପଢା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବେ, କିଛି ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିବେ। ଯୋଉ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି କାର୍ବନ ପେପର, ସେ କାର୍ବନ ପେପର ପକେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପକେଇକି ଯୋଉ ପେନସିଲରେ ଆଙ୍କନ୍ତି, ତାକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର କାମ, ମଞ୍ଜି ସଜେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଚିତ୍ରଟେ କରିଦେବେ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଜା, ବା ଡାଲି ସଜା, ବୁଟ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ସଜେଇବ। ବେଳେ ବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିରି ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମିଶି ଯାଇଛି ଟିକେ କାଢ ତ, ବହୁତ ମିଶେଇବେନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ତେଣୁ ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିରିରୁ କାଢିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଦବା, ଅ ଆ ABCD, ଆପୁଲ ବଲ କ୍ୟାଟ, ଏସବୁ ଲେଖେଇବା, ସେ ତାକୁ ବୋର ହବ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନି ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବା ଯେତିକି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର, କ୍ରିୟାକଳାପ। ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଘରେ କହିବେ, ଗଲୁ ବାପା ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇଦବ, ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡିଏ ଥିବ, ସେଇ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡ ବାପା ଟିକେ ପାଣିରେ ସଫା କରିଦେଲ, ସାବୁନ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ହଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁ। ତା ଜୋତା ଥିବ, ବାପା ଜୋତାରେ ଟିକେ ପଲିସ ତମର କରିଦିଅ। ଅର୍ଥ ସିଏ ଏବେଠୁ ତା କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତା ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଠର ପ୍ରେସର ଦବା, ଖେଳିବାକୁ ଛାଡିବାନି, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡିବାନି, ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଛାଡିବାନି, ତାହେଲେ ତାର ସାମାଜିକତା କେମିତି ବିକାଶ ହେବ? ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ସାମାଜିକତା ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପିଲା ମନରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ରାତି 11ଟା 12ଟା କେବେ କରିବେନି, 9ଟା ଭିତରେ ଶିଶୁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ତା ଉପରେ ହାତଟିଏ ପକେଇବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିଦେବେ। ଯୋଉ ଗପରେ ଥିବ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ପରୋପକାର, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିବା କାହାଣୀ ତାକୁ କହିବେ। ପୁଣି କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖି ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁକା ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ଭୁଲ କାହାଣୀ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହିଲେ
तार जो कोरा कागज मन धड़ा कागज मनटा सफा से सफा मन में भूल जिनस छापी रही ब्रह्म राक्षस तेणु से भयालु आम शिशु को भयालु करिया आम शिशु को साहसी दयालु करवा परोपकारी करवा तेणु शिशु को यही प्रकार कहानी कहया दरकार जो कहानी रे दया स्नेह श्रद्धा परोपकार ये सब गुण ताल देखिए आपण जेमती शिशुटी चाहते सेमतिया शिशुटिया ठीक अच्छे मु भावुची ये अल्प समय भितर आपण मानक शिशु संबंधी जहाँ जहाँ किसी टिप्स देली आपण माने तो जानिछंती तथापि जदि मो कथा भल लागि आपण माने निश्चित ए सब जिंस शिशु प्रति करके देखिए ताल देखिए किछि दिन भितर आपण शिशु निश्चित बदली आशा करुछि आपण मानकु एई अल्प समय वीडियो निश्चित भल लागि शिशु हसिले दुनिया हसे शिशु हसिले परिवार हसे शिशु को हसैवा दृष्टि आम घरे निश्चित नमस्कार।